नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक आज राशिफल वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। तेबे एमिति प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करंतु, जा फल रे आपण प्रथमे देखि पारिबे आम वीडियो। ए वीडियो रे आमे आपण को मेष ठारू नै कि मीन पर्यंत आज राशिफल विषय जानिबो। आज दिनटी आपण किपरि कटिबो और आपण केउ देवादेवी को पूजा कले आपण दिनटी भल भाव में कटिबो ए वीडियो आपण माने जानि पारिबे। सो तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज 4 जुलाई रविवार 2021 आषाढ़ 9 दिन, तिथि आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होउचंती 5:45 रे और सूर्यास्त होउचंती 6:15 रे। आज घात चंद्र नाही, घात बार मिथुन। आज शुभ बेला होउची 7 रु दिन 12टा पर्यंत और शुभ बेला होउची 1:18 रु दिन 4टा पर्यंत। विशेषतः आज राशिफल आपण को केउ जिनिस प्रति बेसी ध्यान देवा उचित एवं काठार आपण बंचिबा उचित से विषय आज आपण को अवगत कराइबो। कोण आज आपण को उन्नति पथरे नेबो एवं कोण आज आपण को सामना रे बाधा सृष्टि करिवो। आसंतु देखिबा आज कोण कहूचे आपण को ग्रह नक्षत्र। मेष राशि मानसिक अस्थिरता कारण निजको ठीक भाव एडजस्ट करी चलाई पारिबे नाही। विशेष समस्या सृष्टि नहेले मध्य कलहर सम्मुखीन किंबा असुस्थता अनुभव करि पारंती। बहुत दिन अटकी रहिथिबा कार्यगुड़िक त्वरान्वित करिबार बंधु माने साहाय्य करिवे। कृषि वाणिज्य व्यवसाय प्रशासन और राजनीति रे चेष्टा सफल होई पारे। आपणक शक्तिर स्तर बढ़ी चलिबो। लोकमानक ध्यान आकर्षित करिबारे सफल होई पारंती। उन्नतिर नूतन मार्ग खोली जाई पारे। व्यस्त कार्यक्रम रहिबा सत्वे आपणक स्वास्थ्य अवस्था सुस्थ रहिबो। निज उपर नियंत्रण रखंतु। विलास व्यसन मनोरंजन रूप अधिक खर्च करंतु नहीं। आपणक व्यक्तिगत जीवन विषय सांग मानक ठारू उत्तम परामर्श मिली पारे। आपणक आपणक प्रेमी किंबा प्रेमिका ठारू धोखा मिली पारे। जो मान्यता पुरस्कार पाइबार आपण आशा रखिचंती सेटा किछि दिन पई घुंची जाई पारे और आपण हताश अनुभव करि पारंती। आज आपणक पई बही पड़ी समय अतिबाहित करिबा सबुठार बेसी उपयुक्त रहुची। अत्यधिक खर्च होबा कारण जीवन साथी सहित जुक्ति तर्क होई पारे। पर्दोन्नति और दूरदृष्टि संपन्न हेबे। समस्त कर्म को भावी चिंती करि पारंती। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय ठारू व्यय बहुत कम रहिबो। कर्म सफलता अटकीथिबा कर्म को सफलतार सह संपादन करि पारिबे। अपव्यय अपजास मुक्त होई पारंती एवं समस्त कर्म रे सुनिश्चित पदक्षेप नहीं पारिबे। जो मानक अश्विनी और दिशा मेष से शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म रे ध्यान देवे। महिला माने धार्मिक कार्य रुचि रखिबे। आज आपणक शुभ रंग होची गोलापी। शुभ संख्या होची 3। आराधना होचंते मां बगलामुखी। वृष राशि बंधुक सहायता सामाजिक क्षेत्र रे और गठनमूलक कार्य प्रशंसित होई पारंती। आगामी अनुष्ठानिक काम किंबा गृह निर्माण रे व्यस्त रही पारंती। टेंशन किछि मात्रा रे लागी रहिबो। भल संपर्क नथिबा व्यक्ति विरुद्धाचरण करि पारंती। महिला मानक सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइबो। पूजा पाठ रे अधिक समय दे पारंती। स्त्री और मां को पूरा सहयोग पाई पारिबे। कैरियर रे उन्नतिर संभावना रहुची। आपण को अति शीघ्र निजर भावना उपरे नियंत्रण रखिबा निजठु स्वतंत्र हेबाकू आवश्यकता रहुची, कारण यह आपण को स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पकई पारे और उत्तम स्वास्थ्यर लाभ उठेबाकू आपण को बाधा दे पारे। आपण को कोनसी बंधु आपण को ठारो आर्थिक सहायता मागी पारे। तांको साहाय्य कले आपण आर्थिक भाव में पंगु हो जाई पारंती। आपण किछि वृद्ध बंधु बांधव दाबी जानी आपण टिके निराश होई पारंती। आज आपण को अनिश्चित व्यवहार जोगु आपण को साथी निजर मन खराब करि पारंती। निजर चरित्र को सत्यप्रिय और स्वस्थवादी रखंतु। लोकमान को दृढ़ता और क्षमता पई पुरस्कार पाई पारंती। अन्य सबुदिन पर आपण खाली समय रे आपण को मन पसंदर काम करने को इच्छा करि पारंती, किंतु कौन से बिना आमंत्रण अतिथि जो घर को आसवा जो आपण यही योजना फंडुर हो जाई पारे। जीवन साथीर खराब स्वास्थ्यर प्रभाव आपण काम कार्य पड़ पारे, किंतु आपण कौन से प्रकार जिनिस को संभाळिबारे सफल रही पारंती। एकादश चंद्र हेतु आज जे कौन से काम हाथ को नेबे से 100% सफलता पाई पारिबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन रे आय उत्तम हेबो एवं कौन से विशेष सूत्रु धन प्राप्ति होई पारे। कर्म सफलता दरमार किछि वृद्धि किंबा प्रमोशन मिली पारे। जो मान रोहिणी वृष से शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म सुनाम अर्जन करि पारंती। महिला माने आयर पंथा निरूपण करिवे। आज आपणक शुभ रंग होची धला। शुभ संख्या होची 12। आराधना होचंती प्रभु श्री राम।
मिथुन राशि बंधुक सहानुभूतिर सुजोग लाभ काम हासिल करेंगे। जो कामटी को आज जाए आपण कर आज मध्याह्न पर ताहा सुविधार हो पड़ोशी हस्तक्षेप फल पारिवारिक समस्यार समाधान घटव। देवदर्शन सांगकू नूतन दर्शनीय स्थान भ्रमणर सुजोग जुटी पारे। इष्टदेव पूजा अर्चना करंतु शुभ फल मिल पारे। आपण को भल सुजोग मिल पारे। घर जीवन सुख सुविधा वृद्धि हेब। आपण आशा गोटे सुगंधित सुंदर फूल परी फुटी फुटी पारे। अधिक धन को भू संपत्ति निवेश करा जिवा लाभकारी प्रमाणित हेब। आपण जीवन साथी सहित उत्तम बुझामणा जीवन खुशी शांति और समृद्धि आनीपारे। प्रेमर दृष्टि यह उत्तम दिन अटे। आपण ता सहित आपण को साधारण शक्ति दे पारंती। सेमितिया एमितिया निष्पत्ति नियंतु जहाँ आवश्यक आसुथबा समय उचित दिशा दे पारे। समय सदुपयोग करने आपण पार्क जावाई योजना करि पारंती, किंतु सेठी कौन से अचिन्ना व्यक्ति युक्तितर्क हेबा पर आपण मूड अति खराब हो पारे। आपण जीवन साथी आपण दोष को सुधारे और आपण को खुशी अनुभव हो पारे। नूतन कार्य आरंभ योजना करें और नूतन निजुक्ति मिल पारे। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम रोचे और कर्म सफलता आशा ठार अधिक मिल पारे। मनरे उत्साह उद्दीपना भाव जागृत हेब। परिवार सुख शांति और स्वास्थ्य उत्तम रोचे। जो मान आद्रा मिथुन से शुभ फल पाइपर। विद्यार्थी क्रीड़ाविद स्वकर्म मनोनिवेश करिपारंती। महिला माने कर्म निपुणा हेबे। आज आपण शुभ रंग होची मेरून। शुभ संख्या होची 6। आराधना होचंती प्रभु नारायण। कर्कट राशि गतकाली ठारू जो काम अटकी रही गुड़ी को सहज सुविधार हो पारे। व्यवसाय परिवहन देखी चाह पदक्षेप नियंतु। केतेक क्षेत्र कौन कथा कही परिस्थिति को सुधारी नेबे। कार्य व्यस्तता जो खाद्यपेय ठीक रहिबो नाही किंबा घर कथा बुझीबाकू समय मध्य पाई पारिबे नाही। आग को बढ़ी चलतु। परिस्थिति आपणक पक्षरे जीव। राजनीति सफलता पाई पारिबे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आसीजिव। खूब सारा आत्मविश्वास और सहज काम जोगु आपण को आराम करने पर्याप्त समय मिल पारे। निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु और आज हाथ खोलिकी व्यय करने निजको दूरे रखंतु। आज बंधु जीवन साथी सहित समय काटिकी बहुत खुशी अनुभव करिपारंती। आपण प्रिय आज आपण को दिन जाक मन पकाइबे। तांकु कौनसी मनोहर उपहार देवाकू योजना करंतु और ताहा द्वारा तांको पई गोटे सुंदर दिन रे परिवर्तन करने विषय भावंतु। नूतन कार्य लिभाइबा लाभ देवा परि लागि पारे। आज खाली समय आपण धार्मिक कार्य व्यस्त रही पारंती। एही समय कौन से अजथा कलह बा द्वंद्व पड़ंतु नाही। आज पछे जहाँ भी हो आपण जीवन साथी को कुंडे की रहिबे और तांकोठु अलगा रही पारिबे नाही। वाणिज्य व्यवसाय आय स्वल्प हेब एवं आर्थिक अवस्था बिगड़ी जीव। कर्म विफलता मान सम्मान हानि घटी पारे। मन अस्थिर रहिबो। आज राजनैतिक व्यक्ति दिनटी अशुभ रोची। भाग्य विपर्य आर्थिक दुर्व्यवस्था परिवार मनोमालिन्य और गुरुजन सहित विवाद हो पारे। जो मान पुनर्वश्य और क्लेशा कर्कट से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म अवहेला करें। महिला माने विषादग्रस्त हेबे। आज आपण शुभ रंग होची धला। शुभ संख्या होची 1। आराधना होचंती मां भुवनेश्वरी। सिंह राशि आज परिवार किछि अभाव और असुविधा को नहीं घरे सरगरम आलोचना हो पारे। सहकर्मी टंका पैसा को केन्द्र करी घटना और टणाउटरा लगी जाई पारे। पारिवारिक परिस्थिति केतेकांशरे भल रोची। आकस्मिक यांत्रिक त्रुटि कारण विलंब समय लक्ष्यस्थल को जीवाक बाध्य हो पारंती। जीवन सफलता लगी दिनटी बहुत भल रोची। अजथा चिंतार मुक्ति पाई परिबे। व्यवसाय योजनाबद्ध रूपे काम करि पारंती। निराशावादी और चिंताधाराटू निजको रक्षा करंतु कारण केवल यह आपणक संभावना को कम कर दिए। ता सहित शरीर शारीरिक संतुलन मध्य खराब कर देई थाए। एक नूतन वित्तीय बुझामणा शेष रूप नेब और धन प्राप्ति हो पारे। मानसिक चाप लगी रहिबो किंतु पारिवारिक लोकंक सहयोग मिल पारे। आपणक प्रिय आज प्रेमर मनदशारे थिबे। आज आपण गोटे टीम रो नेतृत्व नेबा पई मजबूत स्थिति रे अछंती और लक्ष्य को पाइबा पई मिसिकी काम करंतु। आज भ्रमण मनोरंजन और मिलिमिशि काम कले बेसी गुरुत्व दे पारंती। आज आपण निज जीवन साथी सहित पुणी थरे प्रेम रे पड़ी पारंती। अष्टम चंद्र अष्टमी तिथि हेतु वाद विवाद स्वास्थ्य जानवाहन आरोहण कला बेले सतर्कता अवलंबन करंतु। वाणिज्य व्यवसाय आय उत्तम रोची और आयर अधा भाग बज खर्च जाई पारे। कर्म विफलता बाधाविघ्न एवं समस्त कर्म अजथा विलंब देखा दे पारे।
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାତଙ୍ଗୀ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କମିବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ଆଶା ନିରର୍ଥକ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ କାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଆଜି ତାହା କରିବା କାରଣ ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ରହିପାରେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବେପାରରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଲି କାମ କରିବା ହେତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଭାବନାତ୍ମକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭେଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇପାରେ ଓ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ରୁଷ୍ଟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ନ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମନ ଖରାପ ଅଛି ଓ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦିନ ଭଲ ଯାଉ ତାହେଲେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି କାଟିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତକନ୍ୟା ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବୁଲାବୁଲିରେ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁରକ୍ତା ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଫି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି, ମନ କଥା ମନରେ ରଖି କାମକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାମ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଘରୋଇ କଳହକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିପାରେ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗବେଷଣା, ଅନୁସନ୍ଧାନ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତିରେ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। ଶକ୍ତିବାନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପରିଶ୍ରମର ତୁରନ୍ତ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁଛି। ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବଦନୀୟ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିଜର ଦିନକୁ ଉତ୍ତମ ବନାନ୍ତୁ। ରହସ୍ୟମୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବିସ୍ମୟକର ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମୟ ମିଳିନପାରେ। ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଶକ୍ତ କଡ଼ା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଯାହା କାରଣ ଆପଣ ଅସହଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ମାର୍ଜିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମୂହର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାତି ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ବିଛା ରାଶି, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ କେତେକ ସମସ୍ୟା ମନକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ ତାହା ନ ପାଇ ମନଟି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିପାରେ। ଅଫିସରେ ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଜିର ଦିନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁରା ଦିନ ଉର୍ଜାର ସହିତ କାଟିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭାବିବା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିତକାରୀ ଦିନ, ତାହାର ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜ ହିସାବରେ କିଛି ବି କାମ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଓ ବିସ୍ମୟ ଭରା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଉତ୍ତମ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଘାତବାର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସମ୍ମାନ ହାନି ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିପାରେ ଓ ଆର୍ଥଭାବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। କର୍ମରେ ମାନସମ୍ମାନ ହାନି ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ
ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଓ ପରିବାରର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଧନୁରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଫିସର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇବାରେ ପଛେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରୋଗ ପୀଡ଼ା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାତୃ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବନତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିଯିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପରିଯୋଜନା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିର ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁଛି। ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ବଢ଼େଇବା ଭାବିବା ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହୁଛନ୍ତି। କେବେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରିକି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କର ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବା କଳ୍ପନାକୁ ସତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ସମାଜଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷକୁ ସୁଧାରି ପାରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହୋଇପାରେ। ଘାତବାର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଯାନବାହନ ଆହରଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଟର ବ୍ୟବହାର କାଳରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଓ ପରିବହନରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ୍ୟ ମନେ ହେବ। ସ୍ୱଜନ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଢାସା ଧନୁ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅସ୍ଥିରମନା ହୋଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମକର ରାଶି, ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା, ଧାର କରଜ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ମନକୁ ଭରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଆଦ୍ୟ ପଡ଼ୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା ରଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୃହରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସଭା ସମିତି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଭଲ ରହୁଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବନିପାରେ ଯାହାକୁ ଅଦେଖା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥିତିରୁ ନିଜାତ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ କରାଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ଅତି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ବିବାଦ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଥା ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ନିଜ ସାଥୀକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଶିଖର ଚଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିପାରିବେ। ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଭଳି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭାବି ଅନୁତପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀରେ ଅଧିକ ରୁଚି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଶେଷ ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେପଟେ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ସଫଳତା, ପ୍ରମୋସନ କିମ୍ବା ଦରମାରେ କିଛି ଅଧିକା ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ମକର ସେମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ଦିଗରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧୁ କିଛି ଖବର ନେଇ ଆସିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଦିନର ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମାଲୋଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବିନା କାରଣ ନିଜର ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
आज सावधानतार सहित अर्थ विनियोग करने को पड़ीपे। जहाँ सहित आपण रुहति ता सहित वाद बद हेबारु निजको रक्षा करंतु। जदि कौन सी समस्या अच्छी ताहले शांति भाव में समाधान करंतु। निजर प्रेमर भावना को समस्त सामने प्रकाशित करंतु नहीं। निर्माण नवीकरण काम को आज समय उत्तम रोचे। आज आपण पत्नी बा प्रेमिका सहित अधिक समय काटिबा को मिल पारे, जहाद्वारा आपण तांको ऊपर ध्यान देउथबार देखि से बहुत खुशी होई पारंती। कौन से बंधु आपण को हठात देखा करी आश्चर्य करि पारंती, किंतु ताहा कारण आपण को योजना खराब होई पारे। वाणिज्य व्यवसाय क्षति देखा देव, आर्थिक स्थिति बिगड़ी जीव, कर्मर विफलता एवं कर्म प्रति अनाग्रह भाव देखा दे पारे। आर्थिक कारोबार कला बेले सतर्कता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्य प्रति सचेतनता रही पारंती। धन क्षयक्षति मूल्यवान पदार्थ नष्ट व हजि जाई पारे। जो मान पूर्वभाद्र कुंभ से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी कर्मर विच्युति हेबे। महिला माने शारीरिक पीड़ा भोगी पारंती। आज आपण शुभ रंग होची बैगिणी, शुभ संख्या होची 11, आराधना होचंती मां दक्षिण काली। मीन राशि गोटे समस्या शेष हेउ अन्य एक समस्या पूरा मन को भराक्रांत करि दे पारे। कर्मक्षेत्र मंथर गति दे पारे, किंतु कौन से काम अटकीब नहीं। व्यवसाय परिवहन निर्माण क्षेत्र में समस्या लगी रही पारे। कौन सी नीच जातिर व्यक्तिविशेष सहायतार उपकृत हेबे। सकारात्मक भावना बजाय रखंतु। धैर्य धरी काम कले सफलता मिल पारे। सरकारी क्षेत्र लाभ मिल पारे। बेसी कोलेस्ट्रॉल थिबा खाद्य पदार्थ को वर्जन करंतु। जदि आप भ्रमण करने को बाहरुछंती तेबे निजर मूल्यवान वस्तु मानक उपर बेसी ध्यान दियंतु नहीं, कारण चोरी होवार अनेक संभावना रहुछि। घर लोके आज आपणक उपर घर काम न करबा जोगु अधिक चिड़चिड़ा प्रकाश करि पारंती। आज निज साथी कथा शुणिकी मन दुख होई पारे। निजर भावना को नियंत्रण रखंतु, नहेले परे पश्चाताप करबा को पड़ी पारे। निजर चारिआडे हेउतबा गतिविधि उपरे ध्यान रखंतु, कारण आपणक कामर श्रेय आउ केही नै जाई न पारंती। आज आपण खाली समय रे माता पिता सेवा करबा को चाहि पारंती, किंतु कौन सी जरूरी काम पई आपण यह न करिबार दुखित होई पारिबे। निजर जीवन साथी कौन सी छोट कथा को नहीं मिछ कहवा कारण आज आपण निराश होई पारंती। हाथबार श्रीचंद्र हेतु घातबार प्रभाव कम रहिबो। वाणिज्य व्यवसाय आय मध्यम रहुछि। कर्म सफलता सुनाम अर्जन करि पारिबे। स्वजन बंधु बांधव पड़ोशी सुसंपर्क मनरे प्रसन्नता, उत्तम स्वास्थ्य सुखाद्य सुबसन प्राप्ति होई पारे। जो मान को उत्तर भाद्र मीन समान शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी मौज मजलिस रे माति पारंती। महिला मान सौभाग्यवती हेबे। आज आपण को शुभ रंग होची हलदिया, शुभ संख्या होची 5, आराधना होचंती प्रभु गजानन। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबा पई धन्यवाद। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहंती ताहले सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रतिदिन देश और राज्यर बड़ खबर जानिबा सहित निजर राशिफल जानिबा पई। धन्यवाद। थैंक यू।